हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. ही मुगेली हिबिस्कस दोशिणी फुलां ऑरेंज कलर बरी फुल्ले आज. चार फुल्ले ती चार म्हळ्यार एक वळी चार फुल्ले आनी हे सगळीं सेपरेट आहाय. एक आनी दुसरे कडेन फुल्ले सो बरी दिसताय न्हू चोवपाक. बारोबार चार फुल्ले एका एकू ताळ्या. सो कशें दिसताय फ्रेंड्स तुमकां? बरो कलर ऑरेंज कलर, पीच कलर एस दिसता तो. नॉट ऑरेंज बट पीच कलर. आनी एक हिंग फुलोला आनी एक थंय पयली आहा वयर आहा. सो फ्रेंड्स कशें दिसताय मगे फुलां अपुरबायेची. नायस, सो ब्युटिफूल, नायस. तांकां चोयन बरें दिसता. अशें को फूल फुल्ल्या बरें दिसता. ना जाल्यार बरें दिसना फूल ना जाल्यार गार्डना. सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कॉमेंट्स कराय कशें दिसताय ती. आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाकाय. ओके फ्रेंड्स, थँक यू वेरी मच. बाय.